Najjača pečenjera u parku. Kad sam žedan, najviše volim piti vinjak i pivu. Jel može malo na poslu da se ili ne smije? Ako mi ne daju, ja neću da radim. Le. Ej. Pečenjara Beli narcis, Pančevo. Dobar dan. Zdravo, deki. Zdravo, Luka. Kako si? Također, ništa manje. Hvala ti. Zvoli, dobrodošao u restoran Beli narcis. Hvala puno. Popijemo nešto. Popijemo pa krenemo polako na posao. Kafica može? Može. Deki, čuo sam da je ovo porodični posao. Mi rekao malo više o samom početku. Naravno, restoran na ovom mestu se nalazi od 69. godine. Inače, naša porodica, tj. moja porodica, je 99. godine došla na ovo mesto i počela sa ovim sadašnjim radom kako radimo sada. Možda interesantna priča je zato što je majka naša počela da radi. Kad kažem naša, u cijeloj ovoj priči smo, pored mene, moj stariji brat, majku sam spomenuo, otac i cijela porodica. Znači ti si jako mlad ušao u ovaj posao, da kažemo, rada sa pečenjem, sa mesom, sa... Koliko godina si imao? Jeste, ja sam posle srednje završene ugostiteljske škole odmah počeo da radim ovdje u restoranu. Evo sada u junu će biti 19. godina. Stari brat je i pre mene tu u restoranu. Moj deo je, odnosno ja sam zadužen za, kao što vidite, za doček gostiju, za uslugu u samom restoranu, a brat se bavi pečenjem prasića, jagnjića i ostalom preradom. A reci mi, je li imate dosta gostiju sad iz drugih gradova ovdje? Imamo, pored lokalnih stanovništva Pančevaca, jako puno prolaznika, inače ovaj put je magistralni put za Vršac, za Rumuniju, iz okolnih mesta. Imamo tu sreću da nam je recimo Beograd na 20 km udaljen od Pančeva i da mnogo ljudi, mnogo gostiju dolazi iz Beograda i iz same okoline Južnog Banata. Da, 35 minuta je meni trebalo do ovdje, a stvarno je vrhunsko pečenje jer drugar me je doveo ovdje, probali smo i rekao sam ja ovdje moram da snimam. Eto, ako vi tako kažete, nama je drago, a poslije ćete vidjeti sam proces, odnosno pripremu od, da kažemo, s početka pečenja, sečenja, pa na kraju i degustacije. Odlično. Znači, došao sam u pravo vreme, jel se već uveliko peče nešto? Da, pripremamo, uveliko se peče, inače sutra je veliki praznik, naša krstna slava, eto to napominje ovako, pa dosta ljudi u samom restoranu ručaju, ali dosta ljudi poručuje, recimo, pečenje za poneti, za slavu, nedavno za Vaskrs i za sve veće praznike. Jako puno imamo i tih poručbina za poneti. Luka, predlažem da sada ti i ja odemo do mog starijeg brata, da, inače, spomenuli smo njega na početku priče da je on zadužen za taj deo posla, odnosno da vidite kako on to radi, kako peče prasiće, jagnjiće i odakle sve to počinje. Gdje si, Botki? Dobar dan, srećan rad. Ćao, čao, drug. Kako ide? Odlično. Opa. Ovo je druga pečenja. Sjajno. Najjača pečenjera u parku, koju sam ja ostvario i jedan iz Banatskog Karlovca što mi je pečenjeru prodao. Da, koja drva koristimo vi? Najviše bukvu, a nekad nemamo bukve, evo bukve, suva, nikad vlažne ne smiješ koristiti. Drug, vidi, ovdje se najviše pečem ja i prat. Evo. A jagnjci? I jagnjaci, oni gore, a prasta dolje. A što ide jagnje gore, a prasta? Zato što treba mu manja temperatura. Jagnjetu. Tako je. A koliko se dugo peku otprilike kad stavite? Treba 3 sata, 3,5. Kilaža? 3,5 sata. Kilaža, zavisi nekom većema, nekom manje.
najbolje jagnje 26-7 kila. I to ti najljepše i meso i sve. To traži mušterija. A prase koja je težina? I prasa težina isto do 30 kila. Vatra. Vatra od 200 do 220 moje. A kad sam žedan, najviše volim piti vinjak i pivu. Jel može malo na poslu da se ili ne sme? Ako mi ne daju, ja neću da radim. Pokaži ljudima ovo, gdje ložiš? Ako mi ne daju, ja neću da radim. Tako je, to. Slobodno red. Vidiš. Znači, samo bukva? Samo bukva, vidiš? Da. Koliko dugo vi radite? Koliko se bavite ovim poslom? Imam 50 godina. Najjači majstor iz cijelog bivše Jugoslavije. Koliko ste u ovom poslu? Ovdje u Pančevu 25 godina. Gle kako šeška. Evo, drva sve složena tu, ova sam sirova, a ona su čuva tamo. A ovdje je moja stoka koju ja čuvam. Vide je. Ovo nema niđe. Ni u Japanu. Vide rogonje moj. Sve to ide na palaj. Vide. To nema. Da ne pobegnu, a? Neće, oni znaju mene, mi komuniciramo, pričamo. Vidiš, ovce moje. Vidiš, to nema ničeg. To samo treba doći u ovu štalu. Vidjeli smo, znači, pripreme, drva, kilaža, uskoro stiže prase, stiže jagnje. Sad ćemo da sjećemo pa da probamo, da vidimo kako to iskopa. Sjajno, taman sam ogladne ovako. Odlično. Dekija, šta imamo tu ovdje? Ovo je deo poručbina za danas. Prasetina. Ljudi poruče za slavu. Dobar dan. Evo, pečemo ga i treba. A ovo prase, kad je skinuto sa ražnja? Jutros? Jutros. Pre 2 sata. Malo se prohladilo i idemo dalje.
ti bio i prvi put? Nije. Bio sam ja ovdje, ja sam probao prasetinu, jagnjetinu i onda sam odlučio da dođem da malo napravimo emisiju. A ne, nisi snimao ti? Nisam snimao, evo sad to izpustim. Ali sam jeo. Ali je bilo dobro. Odlično. Zato sam i došao. Sad će opet igra. Sve bol. Tek sad. Šta ste rekli? Nećemo moći da živimo sad. Posle reklame, a? Da. Nisu mogli ni do sada, sad ne. I koliko ćemo imati kila u tom jednom pakovanju? Pa ovo prilično 9 kg. Pa se pečenje. A pre pečenja? 24 kg. Čija jagi nam je skoro Vrelo, izašlo sa ražnje. ovo se gicamo. Skoro skinuto. To bi bilo to. Znači to nam je sad za roštilj. No. Meni roštilj ponudi, a čuo sam i da im je Karađorđeva odlična. Prvo salatice, jel tako? Vraćamo se sa onim glavnim. Kombinujemo, sad ćemo prase, prvo jagnje. Nećemo da razdvojamo. Nećemo, što bi rekao. Kako izgleda, dobro. Evo ovako, jagnjetina. Prasetina. Hvala neki. Prijetan ručak. Ja ću da vam se pridružim malo kasnije, ako nemate ništa. Naravno. Malo mi je gužva. Do tada vam Karamel. uživajte, drugari. Prijatno. Ajmo sada da krenemo. Sa snimanjem. Sa snimanjem. Hvala ti što si mi otkrio ovo mesto. A ovo, vidi, ovo je umetničina. Ovaj? I ova umetnost, ovo. To pače, vidi to. Koji je ovo deo? Aj, ti si iskusni. Ja više volim To su rebra. rebra, to su rebra. Ovo su rebra. Da, ovo rebarca najviše volim. Da, Ovo mi je... vidiš kako je isečeno. Nema šta. Da, rebra. Znači, Ali ovaj deo što si mi ti dao, to je isto rebra, a? Da. A, da. Meso, znači vidi se da je pečeno kako valja, krskava a da nije kožica. presušeno. Jeste. Mesto koje stvarno ima dušu. I ozbiljno pečenje. Ljudi idu u razne restorane, ali dobiješ za jednu normalnu cenu, dobiješ vrhunski proizvod. Koliko je ovdje kilo? Oko prasetine, oko 3000, koliko ja znam. Da. Ali nemaš foliranje, koste, gluposti, sve ti sečeno, možda snimiš tamo. Ovo je sad za Đurđevdan spremljeno. Video sam, snimio sam tamo sve, da. Da. I to je nešto što je
ušli u tradiciju ovog grada. Znači, od priče majke nadalje, oni su ovo održali i digli na jedan nivo koji je stvarno i naša sreća neotkrivena. A šta nam radite ovdje u Belom Narcisu? Hvala. Jedan lik dizir baklava sa sladoledom. Prijatno, gospodu. Hvala. Hvala, Dačo. To je taj rad, to znaš. To je to. Ajde, prijatno. Prijatno. Ovo je bio restoran Beli Narcis u Pančevu i ja se nadam da ste uživali u videu. Obavezno pogledajte i prethodne epizode na kanalu Lovac na ukuse.